Salah. Sedang apa nih? Biasa sedang banyak tugas memang dan sedang sering begadang karena baru aja punya baby. Oh iya, selamat ya. Pasti udah, Iya. pasti seru dong punya kehidupan baru dengan Betul. iya, karena baru lahir ya istrinya. Oke, Pak Tirto, kita kan akan berencana mau supervisi ini ke kelas. Nah, kita lakukan observasi dulu hari ini ya, Pak Tirto ya. Jadi kita melakukan pra-observasi, berarti sebelum kita ada supervisi maka kita akan ada ngobrol-ngobrol dulu nih sedikit nih. Baik, Pak Tirto, kira-kira nanti mau disupervisi di kelas mana tuh Pak Tirto? Kalau untuk kelas kebetulan kalau dalam waktu dekat sih memang yang paling dekat di kelas 12 TKR 1. Oke, berarti di 12 TKR 1 ya. Lalu di sini rencana Pak Tirto itu tujuan pembelajarannya apa untuk hari ini? Karena pada saat pelaksanaan supervisi nanti materi yang sedang berlangsung adalah cause and effect. Ya. Jadi tujuan yang akan kita capai itu adalah pertama peserta didik kita dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan dalam bentuk ungkapan kalimat hubungan sebab akibat atau cause and effect. Dan dalam segi keterampilannya peserta didik itu diharapkan bisa mencapai bagian dari akan mengkomunikasikan itu dari kalimat hubungan sebab dan akibat tadi. Baik, jadi tadi Pak Tirto sudah menyebutkan dua tujuan ya, tujuan pembelajarannya. Nah, di sini untuk bisa menggapai hal tersebut atau kita akan ada rencana supervisi ini, kira-kira area pengembangan apa sih yang ingin Pak Tirto capai? Nah, kalau saya sendiri berencana memang dalam cause and effect ini kan karena sangat luas ya. Jadi karena sangat luas, alangkah baiknya dalam kelas tersebut pun peserta didik memiliki minat yang bermacam-macam dan rencananya sih akan kita kelompokkan tuh. Jadi sistemnya akan pembelajaran berdiferensiasi hubungan sebab dalam topik hubungan sebab dan akibat. Selain itu juga akan digaungkan pengembangan positive vibes atau budaya positif seperti itu. Berarti harus dapat dulu nanti ya vibes-nya peserta didik. Baik, lalu kira-kira strategi apa sih yang Pak Tirto lakukan untuk menggapai atau merealisasikan area pengembangan tersebut? Kebetulan untuk strategi ya, yang pertama itu jelas karena di sekolah kita ini baru menjalani kurikulum merdeka, belum ada 1 tahun nih, baru mulai tahun ajaran pertama ini, jadi sangat-sangat harus banyak mempelajari istilah-istilah baru, termasuk dari istilah pembelajaran berdiferensiasi, ya banyak hal lagi lah pokoknya yang harus dipelajari. Nah setelah itu kita merencanakan pembuatan modul ajar yang intinya berpihak pada peserta didik yang sesuai dengan minat bakatnya peserta didik, ya. Bukan cuma masalah learning style-nya mereka, tapi juga topik-topik apa sih yang menarik di mata mereka. Seperti itu. Itu sih Mister ini. Bagus sekali Pak Tirto rencananya atau strateginya ya, karena kan memang pastinya Pak Tirto di sini sudah pengalaman mengajar yang akhirnya beberapa strategi itu pun dikembangkan. Walaupun sekarang memang kurikulumnya baru, pun kita juga harus terjun mendalami lagi agar bisa lebih berkembang lagi dan peserta didik itu bisa belajarnya bisa lebih gitu, lebih apa tuh Pak Tirto, lebih bermakna gitu ya, dan juga senang pasti ya. Baik Pak Tirto, lalu kira-kira model atau metode pembelajaran apa sih yang ingin Pak Tirto gunakan ketika dalam pembelajaran tersebut? Nah kalau untuk metodenya sendiri pada saat pelaksanaan supervisi nanti rencananya yang digunakan adalah discovery learning. Jadi seperti biasa kita akan membagi satu kelas itu jadi beberapa kelompok tadi berdasarkan minat bakatnya mereka masing-masing. Setelah itu nanti akan dikasih bahan bacaan dan jadi peserta didik itu nanti akan endingnya akan diminta untuk mengkomunikasikan seperti tadi yang tujuan pembelajaran saya bilang, mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi mereka masing-masing kelompok tersebut seperti itu. Baik, jadi di sini Pak Tirto ini ingin lebih mengembangkan ini ya area kegiatan di kelas yang lebih berdiferensiasi dan mungkin kalau di kurikulum merdeka tuh bisa ini ya dapat gitu apa sih kompetensi sosial emosionalnya gitu ya. Lalu jangan lupa juga tuh berarti Pak Tirto tuh sudah merancang nih, berarti sebenarnya sudah punya rencana untuk ke depan nih, supervisi ke depan ya. Nah sekarang Pak Tirto, setelah kita ngobrol sekilas tadi, kira-kira perasaan Pak Tirto tuh seperti apa? Nah kalau yang
jelas kalian media supervisi deg-degan ya. Iya pastinya. Pasti deg-degan. Cuma intinya sih jadi dapat banyak gambaran. Intinya harus preparationnya harus lebih matang lagi. Sebenarnya nggak cuma pada saat supervisi ya. Betul, Berarti betul. pada saat masuk di kelas pun sebenarnya setiap kita mau masuk kelas preparationnya harus matang gitu. Sama ini sih tadi selain preparation berarti itu lagi sering-sering latihan lagi. Iya. Paling itu sih sering. Jadi Pak Tirto tuh intinya setiap sebelum mengajar harus belajar dulu ya. Iya, meskipun sudah ngajarnya berapa hampir 9 tahun ya, hampir 9 tahun ngajar. Pak Tirto ngajar Iya, ya. karena ini kurikulum merdeka dan sangat-sangat baru ya. Jadi intinya memang harus belajar lagi. Iya benar-benar. Baik, untuk melihat semua tadi itu kira-kira saya kapan tuh Pak Tirto bisa masuk ke kelas Pak Tirto dan bisa melakukan observasi tersebut? Tadi kalau untuk 12 TKR 12 TKR 1 ya tadi. 12 TKR 1 itu jadwalnya di hari Senin jam Senin ya? ketiga dan keempat. Senin jam ketiga dan keempat. Yap. Oke deh. Baik Pak Tirto, terima kasih untuk ngobrol-ngobrol sebentarnya, sharingnya Siap, untuk siap. kegiatan kita pra observasi. Sampai ketemu nanti di hari Senin ya, Yep, Senin Senin. jam ketiga dan keempat Betul. di kelas 12 TKR. Takutnya saya salah masuk nanti masuk kelas. Oke, baik Pak Tirto, terima kasih ya, selamat Ya, siang. oke. Assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Mustikawati, CGP Angkatan 8. Saat ini adalah jadwal Pak Tirto untuk supervisi kelas atau observasi kelas dengan pelajaran bahasa Inggris di kelas 12 TKR. Oke, mari kita saksikan kegiatan belajar oleh Mr. Tirto. Okay, good morning class. Today I will check your attendance list. Husni, Aditya, Baralfi, Excellent. Okay. Mardiansyah, Present. Aji, Present. Alda, Andana, Arianto, practice in workshop. Aziz, similar. Okay. Airel, similar too. Okay. Danu, Present. Dimas, Egi, Present. Eko, Pandi, Present. Fikri, Present. Hadi, Present. Haikal, Present. Husnudino, Ibnu Nurhuda, Isfandia, Present. dan Krishna, Present. Ridwan, Present. Ibnu Rafi, Present. and then Irfan, Present. Rafli Medika, Present. Ragil, Rahmanuran, Present. Rian, Present. Sahrul Mubarak, Present. Sigit, Sultan, Ulfian, Yudi, Present. Zainu, Present. and the last one Zaid. Okay. Okay. Before we start our discussion today, we will begin our discussion today with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So everyone, please take a look to the following news. The following news, the headline is Dhaka home to the highest population in Bangladesh. This news will be our discussion today. But before we entering to discuss about the news, we will discuss about cause and effect. Okay, what is cause and effect related to the
previous news about the overpopulation in Bangladesh, the effect, what kind of effects that will be come after the problem is come up to from the surface. Okay, cause and effect. The objective is you have to define cause and effect. Yeah, identify the cause and effect in a selection. Okay, what is cause in bahasa Indonesia? Karena or sebab. And effect? Akibat. Okay, maybe you are already have heard about kalimat sebab dan akibat. Ya. Jadi tidak ada akibat kalau tidak ada sebab. Okay. This is the definition of cause. What is cause? Cause is the reason why something happens. Dia adalah alasan kenapa sesuatu terjadi. Ya, for example, please, Mr. Musnudin, read the example. I didn't bring my homework because my dog ate it. Okay, I didn't bring my homework because my dog ate it. Which one is the cause and which one is the effect? The effect is I didn't bring my homework. The cause is my dog ate it. Yeah. Okay. Next. Now we are going to discuss about the effect. The effect is the result of something happening. Dia adalah hasil dari terjadinya sesuatu. The example is, please, Mr. Zaid, read the example. I am happy because today is my birthday. Okay, I am happy because today is my birthday. Which one is the effect? I am happy. I am happy. Saya senang. And the cause is Today is my today is my birthday. Okay, good. Next. Okay. It's a little exercise. You need to identify the cause why something happens. I am as full as a thing. What caused this to be happen? I'm full. Kekenyangan. Berarti it means sebabnya apa? Kalau saya kekenyangan. Makan banyak. Ya, I ate a lot of food. Saya kebanyakan makan. Okay, for number 2. Dimas, please read the sentence. I made an on my reading test. What caused this to happen? Okay. I made an A on my reading test. Saya dapat nilai A di pelajaran membaca. What caused this to be happen? Sebabnya Karena dia belajar. because I studied for my test. Okay, good. Next. Please volunteer who want to read the sentence number 3. Anybody want to read the sentence number 3? Okay, Ms. Nudinu, please. There is milk all over my desk. What caused this to happen? Okay, there is milk all over my desk. Banyak tumpahan susu di meja saya. Sebabnya? Nenggol. I knock my milk over. Ya, saya menyenggol susunya sekitar dan tumpah ya. Okay. Okay, we move. This is there is a passage we have to read first. Identify the cause in the following story. Betsy was lonely. What is lonely in bahasa Indonesia? Yeah. Sophia. Okay. She couldn't have a pet because pets were not allowed in her building. The conclusion is in some apartments we don't have to taking care of pets. Kita tidak boleh memelihara hewan peliharaan di apartemen. She couldn't have a pet because pets were not allowed in her building. Ya, saya tidak punya hewan peliharaan karena tidak diizinkan untuk memelihara. Then one day Betsy saw an advertisement
in the newspaper. Kemudian Betsy melihat iklan di mana? Di Koran. koran. Okay. If I had a bird feeder like the one in the ad, Betsy said, then I wouldn't be lonely anymore. Betsy was right. Soon, many birds began to come to her feeder. She loved to sit and watch them. Okay. We are directly going to the questions. Betsy was lonely, right? Okay. What caused this? She couldn't have a pet. Why Betsy feel so lonely? She couldn't have a pet. Because pets were not allowed in her building. she don't have any pets. Dia tidak punya hewan. Okay, next question. What caused Betsy to get the bird feeder? What caused Betsy to get the bird feeder? Apa yang menyebabkan Betsy akhirnya mempunyai bird feeder tadi? Apa nih? Wouldn't be lonely anymore. Oh, okay. She is lonely, but the right answer is because she saw an advertisement in newspaper about the advertisement is about bird feeder. So she thought about how to get the bird feeder. Bagaimana nih biar saya punya si bird feeder? Ya. Why was Betsy not lonely anymore? Why? Why? Because many birds begin to come to their feeder. Okay, good. So many birds began to come to her feeder. Ya, jadi banyak burung-burung akhirnya karena dia sudah punya bird feeder, akhirnya banyak burung-burung yang datang ke apartemennya dia. Okay. After class, we are going to move on. We are going to move on to the. Okay, this is the result of something happening. Last week, I left my radio sitting out in the rain. What will the effect be? Suatu hari saya meninggalkan sebuah radio di tengah hujan. Apa yang akan terjadi? Konslet. The radio will be broke. Oke, itu jawabannya ya. This one, the answer is it will be broke. Atau won't work. Tidak bekerja lagi radionya. We have a test today, and last night I forgot to study. What will the effect be? I may fail my test. I might fail my test. Okay, good. The slide is over. Okay, guys. So that is the explanation about cause and effect. The conclusion is. Effect is the result of something happening. Jadi effect adalah hasil dari perbuatan sesuatu ya, hasil dari sesuatu. And then the cause is the reason why something happened. Okay, after this we are going to spread out your class into 6 groups. We need to. Okay guys, so the headline of the news is Dhaka home to the highest population in Bangladesh. As we know, Bangladesh is the 5th largest nation in the world after Indonesia. The first one, the largest nation is China. The second one, India. The third one, Afrika. the United States of America. And the fourth one, our country, Indonesia. And the fifth one is Bangladesh. Bangladesh is the 5th largest nation in the world. You can see the picture. Maybe you have already heard about the country called Bangladesh. Already? Have you? Okay. The total of the population is 168 millions. Based on the following Amazing. news, yeah. Okay. Before we talk too far about the Bangladesh,
So we are going to discuss. So we are going to spread up your class into several groups. The first group is talking about the economics. The second one is security. And the third one is human resources. The fourth, environment. And the last one is health. Five groups. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, I will spread up your class based on your alphabetical. Okay. Applying the differential methods. So, who are interested with economics? Anybody? Raise your hand, please. Interested to talking about economy? Okay, 1. We need 7. With Agil. We are talking about economy. Okay, 2. Husni. 3. Aji. 4. I need 7 for economics group. 1. Can you please raise your hand, Husni? 1, 2, 3, 4. 2. 2 more. Okay, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, just 5. Okay, please make group in this side. Aji, Ibnu, Danu, Husni, and Husnudino, please make a group. This one. Get up. Yes, get up. I make you. Okay, after that, who are interested with to discuss security? Okay, 1, 2, Fikri, Quran, Zainu, Rafli, 4, only 4. Okay. Too many groups. 1, demonstration. 8 groups, 8 people. 1, 2, 3, 4. Sahrul, Adit, and Adi. Okay, make a group. Okay, we are still have 2 more topics. Okay, environment group. Environment hadir 1. Next is Maria, Rufia, Pak Sultan, 4. 1 more, satu lagi. Biasa. Oke, trigger group. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is okay. 6. 7 no. Sultan. Hey guys,
example is the effect of overpopulation in Bangladesh on security. You just mention the effect of overpopulation in Bangladesh in security. For example, which one is the security group? Security. The effect of overpopulation in security. Okay, this one. Your group. Yes, this one. In bahasa Indonesia, you have to make peta konsep, ya. Peta konsep, ya. Efek dari overpopulasi, populasi yang terlalu banyak di bidang keamanan. Apa saja masalah-masalah di bidang keamanan yang ditimbulkan jika sebuah negara seperti Bangladesh overpopulasi. Nah, oke. Can you mention the one? What this one? Okay. For example is crime. Okay. What else? Again, you can make on the back of the paper. Just make the mind mapping on the back of the paper. Yes, after that you have to present what is the effect of overpopulation in Bangladesh based on your topic about economics, security. Ya, jadi for this one, the economics group, ya kalian harus membahas efek dari overpopulasi di Bangladesh dalam bidang ekonomi. You are in keamanan. You, sorry, health, bidang kesehatan. Next, lingkungan, environment. Again, the last one is human resources, sumber daya manusia. Your topic is related to education. Okay, please make it good. Pokoknya kita mengkotak-kotakan Iya,
Dibikin mappingnya bikin satu guys. Kurangnya penanganan kesehatan. Hey guys, thumbs up. How many effects do you find in economics group? How many? 3 effects. Security group? 4 effects. The environment? How many effects do you find? 6 effects. Okay, good. How about you guys? 7. And health group? How many? 4 effects. Okay, guys. So before, okay, everyone please stop writing. Before we move on to the presentation opportunity, we are going to watch some motivational video. Hello, everybody. Okay, please watch this video. After this, we are going to reflect about this video.
ที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดให้ประกันชีวิตเชื่อในความดี Watch the video want to reflect apa yang kita dapatkan dari melihat video tersebut. Coba dua orang, please. In English. In bahasa, it's okay. Maybe you want to say in English, it isn't problem. In English it's okay, in Indonesia it's okay. Stand up, please. Okay, Mr. Fikri, please. In bahasa Indonesia it's okay. In front of the class. What do you get after watching that video? Apa yang kamu dapatkan? Refleksi apa yang kamu dapatkan setelah kamu nonton video tadi? In front of the class. Here. Fikri. Hal yang saya dapatkan adalah hal yang kita dapatkan dari after kita menonton video tersebut, kita harus saling membantu sama umat manusia, menolong, itu perlu adanya. Terima kasih. Oke, thank you Fikri. Okay, one more. Maybe there is someone has different idea with Fikri. Okay, saya please. Pelajaran yang menurut saya dapat setelah menonton video tersebut ialah sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berefek besar kepada orang lain. Ya, efek itu akan menjadi kesenangan bagi kita sendiri. Okay, thank you. Okay, thank you for Zaid and Fikri. Okay, guys, so we are arriving in the presentation session. Want to be the first group to present what effects that you find after you read the data about Bangladesh overpopulations. Want to be the first group? Overpopulation in Bangladesh on health. Okay, please Zaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from group 5. We up in the context of healthy effect of overpopulation in Bangladesh. As the one, the effect is lack of healthcare, and two, spread of infectious diseases. As three, unhealthy environment. As four, lack of nutrition and nutritional requirement. As five, lack of immunity in the body. Okay, wait. Can you mention again your five? Yes, your the first one is Lack of healthcare. less of healthcare. Kurangnya fasilitas kesehatan. Okay, good. Number two. Spread of infectious diseases. The spread of infectious disease, penyebaran penyakit menular. Next, Lack of nutrition and nutritional requirement. lack nutrition, akan ada kejadian gizi buruk di sini. Kan? The last one? Five. Okay. Fourth, lack of immunity in the body. Immunity, kayak tingkat imunitas. And the last one is unhealthy environment. Okay. Thank you for Zaid and friends. Give applause. Okay, the next one. My name is Muslim Dino Abel Said. You can call me Adil. I'm from group economics. I want to
present about effect of overpopulation in Bangladesh on economics. The first one is lack of job opportunities. Cause is lack of foreign industry entering on Bangladesh. And next, food inflation or price increase. The cause is food started due to high demand, and the last is running out of natural resource. Because volume is high and is used by many people in large number. Okay. Okay, the first one, can you mention again? Lack of job opportunities. Okay, the first one, the effect in economic sector is lack of job. Kekurangan lapangan pekerjaan. Okay, the second one, Food inflation or price increasing. Yes. Kenaikan harga. Okay, next. running out natural resource. Nah, running out natural resource, kehabisan sumber daya alam. Okay, next. Sudah. Sudah. Nah, okay, it's only 3. Yes. Okay. Okay, thank you, Adil and friends. Please give a applause to Adil. Okay, the next group is. Want to the next? You want to be the next? Okay. Want to be the next? Okay. From environmental groups, please. Your name is Mardiansyah. Okay, Mardiansyah, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfud Mardiansyah dan Golmi Ahmad. Environment in Bangladesh. By of Bangladesh, river changes, regular flood, high rainfall, slowly there is flood. Okay, please mention again, just one by one, slowly. High rainfall, High rainfall, curah hujan tinggi. Okay, good, next. slowly Low lying. Okay, next. by of Bangladesh. Bay of. Next. Regular flood. Regular floods, banjir nih. Ya, banjir. Okay, next. Okay, that's all from environment groups. Okay, thank you Mardiansyah. Please give applause to Mardiansyah. And there are still 2 groups. There are still 2 groups. Which one? Okay, Haikal first. Okay, Fingri. Just wait. Okay, Haikal first. Nah, Haikal. Okay, Haikal. Hello, my name is Haikal Alif. You can call me Haikal. I want to number 1. I'm from group 3. Number 1, many beggars. Number 2, homeless. Number 3, allergy. Number of the human population is unemployed. Number 4, poverty. Number 5, many young children drop out of school. Okay, please mention again one by one, slowly. The first one is Many beggars. beggars, pengemis, banyak pengemis. Okay, next. Number homeless. Homeless, banyak orang-orang tunawisma, tidak punya rumah. Next. Number 4, poverty. Poverty, kemiskinan. Okay, next. 5, many young children drop out of school. Okay, drop out from school. Ya. Ya. Oke. Thank you, Haikal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Okay, the last group, English group.
through security. Effect on overpopulation in Bangladesh on security. Number one, high crime rate. The crime that usually occurs in Bangladesh is the prevalence of type. Number two, high corruption. There has always been a lot of corruption in the Bangladesh government. Number three, data hacking. Many data hacks in Bangladesh. Number four, drugs atau illegal drugs. The number of drug users in Bangladesh. Okay, please mention again, just one by one slowly. High criminal, tingginya angka kriminalitas. The second one, High corruption. korupsi yang tinggi. Next, Data hacking. data hacking, kertasan data ya. Oke, lanjut. Illegal drugs. Drugs, obat-obatan terlarang. Oke, cukup. Oke. Okay, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, so after Fikri presents about the Bangladesh overpopulation in security sector, this is the end of our class. So the conclusion is there must be an effect after a cause. Akan ada efeknya dari sebuah penyebab. Nggak ada sebab, nggak ada akibat kalau nggak ada sebab. Ya, seperti itu intinya. Oke, for the next meeting, you have to bring asturo paper. Oke, kertas asturo. Did you know kertas asturo? Oke, bring kertas asturo, and then we have to make cause and effect in the other topics. Okay, thank you for this occasion. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Tirta. Halo, waalaikumsalam. Baik Pak Tirta, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke Pak Tirto, kali ini kita mau merefleksi dulu nih, refleksi setelah melakukan pra ya, lalu melakukan observasi. Nah, Pak Tirto, setelah kita kemarin melakukan observasi, pastinya ada pasca. Pasca di sini kan kita sambil sama-sama refleksi, lalu kita bersama untuk mencari penyelesaian masalahnya atau tindak lanjut kita sebagai seorang pengajar atau seorang guru. Nah, Pak Tirto, bagaimana sih perasaan Pak Tirto terkait kegiatan observasi kemarin, khususnya sih terkait proses pembelajaran kepada anak-anak? Oke, jadi pertama sangat berterima kasih sekali sudah ada kegiatan supervisi ini. Jadi sangat-sangat membuka insight saya bahwa ternyata yang namanya pembelajaran itu ya kita jadi kadang-kadang harus memposisikan diri kita sebagai siswa. Ternyata ada part di mana siswa itu bakalan jadi jenuh gitu. Disitulah si guru tersebut muncul untuk menjadi penghilang jenuhnya mereka itu, yaitu dengan cara kemarin kebetulan saya pakai adalah menggunakan video motivasi. Jadi intinya sih kalau ditanya perasaannya gimana, sangat-sangat membantu dan sangat-sangat membuka insight saya, terutama dalam mengaplikasikan kurikulum Merdeka yang apalagi baru banget di sekolah kita. Iya betul ya, kita baru banget ya. Oke baik, lalu untuk terkait kemarin ada area pengembangan yang ingin Pak Tirto kembangkan. Kira-kira bagaimana itu? Apakah sudah berjalan menurut Pak Tirto? Kalau yang ditargetkan dikembangkan pada saat supervisi kemarin, kebetulan anak PKR ya. Iya. Yang kita kembangkan itu rencananya adalah KSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Alhamdulillahnya sih sekitar 60% sebenarnya sudah berjalan ya. Tapi itu sih mungkin masih ada 1 atau 2 bahkan lebih ya sebenarnya yang kurang terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Iya, jadi Pak Tirto ini kan mengajar bahasa Inggris berarti dari beberapa jurusan ya? Dan itu berbeda ya? Jurusan apa aja yang Pak Tirto ajar? Yang kebetulan untuk tahun ajaran kali ini yang saya ajar jurusan teknik komputer jaringan sama teknik kendaraan ringan. Nah, ini yang majoritinya memang banyak kan laki-laki gitu. Iya, betul. Kalau laki-laki itu ada aja memang ceritanya Pak Tirto. Lalu, jadi menurut Pak Tirto kendala apa kan tadi Pak Tirto sudah sejauh mana sih Pak Tirto sudah melakukan area pengembangan tadi sekitar 60% gitu ya? 60% Nah, lalu berarti ada kendala di sini Pak Tirto dapatkan. Apa tuh kira-kira kendalanya? Kalau untuk kendala ya karena balik lagi seperti yang pernah disampaikan waktu kemarin, yaitu karena sangat-sangat baru jadi harus benar-benar mendalami lagi.
depan pada saat eksekusi pun juga tidak ada juga yang tidak sesuai rencana. Itu 1-2 hal saja yang seperti 1-2 siswa yang masih belum terlibat aktif. Iya. Ya, jadi ya kayak jadi cuma penghias saja ya siswa yang tidak aktif tersebut. Baik, lalu kira-kira untuk bisa merealisasi atau sudah kita mengurangi kendala tadi, kira-kira ada rencana apa sih dari Pak Tirto sendiri di sini atau target dan langkah apa sih yang akan Pak Tirto lakukan ke depannya, khususnya tadi ya anak-anak cowok yang memang notabene punya karakteristik yang berbeda, yang pastinya dari mungkin dari background keluarga juga berbeda. Maka dari itu kita sebagai guru memang harus banyak menyimbangkan dan bagaimana berpihak pada mereka yang akhirnya mereka juga bisa gitu dalam belajar. Lalu kira-kira langkah apa sih yang Pak Tirto lakukan di sini atau rencananya gitu? Jadi intinya guru sebagai fasilitator itu harus berpihak sama peserta didik dan mengerti kondisi peserta didik. Tadi yang Bu Rini bilang, baik itu dari segi background keluarga itu juga sangat mempengaruhi apa yang terjadi di rumah dan bakalan juga terjadi di sekolah gitu. Jadi kalau rencananya adalah yang pertama mungkin satu sih lebih variatif lagi mungkin ya untuk dari segi penyampaian materi, begitu juga ice breakingnya, ya selingannya, jadi kan gak belajar dulu bosen ya. Terus habis itu paling sama itu tadi berbanyak referensi lagi sih, masalah ice breaking, masalah games, terus masalah penyampaian materi. Baik Pak Tirto, kira-kira kapan nih saya dapat hasil dari rencana Pak Tirto tadi? Kemungkinan sih 1 minggu sepertinya akan belajar dulu, habis itu baru deh kita aplikasikan kredit. Baik Pak Tirto, saya tunggu ya kabarnya atau laporan Pak Tirto nih ketika pakai trik ini seperti ini. Jadi rencana Pak Tirto itu bagaimana bisa nanti Pak Tirto nilai sendiri. Nah, saya rasa Pak Tirto itu di sini sebenarnya bisa mengembangkan kompetensi Pak Tirto sendiri. Apa sih rencana ke depan? Kira-kira dengan teknik ini mungkin kurang, atau model pembelajaran ini kurang, metode ini kurang, mungkin Pak Tirto sendiri yang bisa mengembangkan itu, gitu kan ya. Jadi pada dasarnya Pak Tirto sudah bagus, sudah bisa mengevaluasi diri, yang akhirnya bisa merencanakan sesuatu, itu sudah sangat bagus Pak Tirto. Baik, yang terakhir nih. Lalu bagaimana sih kita evaluasi ya semuanya atau refleksi semua dari awal, perasaan Pak Tirto dari kita ketemu di awal, kita mau melakukan lalu kita melakukan observasi, dan sekarang yang terakhir adalah pasca. Bagaimana tuh perasaan Pak Tirto sejauh ini? Kita sudah 3 hari ya ketemu ya. Jadi menurut Pak Tirto gimana nih perasaannya nih? Bosen nggak ketemu saya nih 3 hari? 3 hari jelas. Yang pertama ketika mau dibilang supervisi jelas sangat-sangat deg-degan ya. Gimana nih kelas supervisi ya? Udah gitu pas banget audiensnya adalah TKR gitu kan, yang bisa dibilang ya ada lah ceritanya gitu lah, ada lah kelakuannya mereka gitu. Jadi memang kalau pun dibilang berdiferensiasi pun di SMK untuk ngajar jurusan yang satu dengan jurusan yang lain pun teknik yang dipakai juga harus berbeda. Bahkan udah perjurusan beda, ketika kita masuk ke kelas lagi berbeda lagi ya, lebih spesifik lagi kita ketemu anak yang seperti apa. Seperti itu sih paling. Kalau yang tadi saya bilang bahwa memperkaya diri lagi, terutama memperkaya diri dengan cara ya banyak belajar, banyak tahu-tahu, banyak cari-cari tahu tentang referensi games, terus ice breaking, dan banyak komunikasi dengan guru-guru yang lebih senior juga. Oke, baik deh Pak Tirto. Memang kita di sini namanya kurikulum merdeka tadi ya, karena kita baru, bagaimana sih kita berpihak pada peserta didik, bagaimana kita hanya sebagai fasilitator, mereka yang berkembang, mereka juga akhirnya belajar secara tidak sadar, lalu belajar sendiri, karena pembelajaran itu kan bermakna. Maka dari itu dia akan menemukan cara belajarnya dia sendiri, bahagianya dia sendiri untuk belajar. Terima kasih Pak Tirto, sudah saya ganggu. Mohon maaf atas kehadiran atau kekurangan saya. Sama-sama kita belajar. Terima kasih ya Pak Tirto. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.